Yan. Tao? Hindi. Bagay? Yes. Bagay? Oo, bagay. Ginagamit araw-araw? Oo. Saan ginagamit? Sa paa? Pwede din. Ginagamit sa paa? Pwede din. Pwede yung patos? Hindi. Medyas? Hindi. Sa kwarto to. Kumot. Oh, kumot. Ang bilis na wala. Ang bilis ya ulit niya. A few moments later. Bagay. Hindi. Tao. Hindi. Babae. Hindi. Hayop. Oo. Pusa. Hindi. Aso. Hindi. Hayop sa mundo. Oo. Oo, inaalagaan ng tao. Hindi. Aso nga. Hindi. Pusa. Hindi. Kabayo. Hindi. Baka. Hindi. Rabbit. Hindi. Nangangagat. Bato. Yung iba. Nagagali. Yung iba. Mabalahibo. Oo. Pusa nga. Hindi. Aso. Hindi. Ano magalit? Paano magalit? Nangangagat. Yung naman. Yung iba nga. Ahas. Wala yung iba nga ahas. Chicken. Hindi. Tarsier. Oras na. Hindi. Nabanggit ko na diba? Chicken. Tarsier. Aso. Pusa. Hindi nga. Rabbit. Hindi. Kabayo. Wala yung iba. Oh. Nó có bỏ em đi nó bỏ ghét nó bỏ bỏ hết luôn nó luôn Tao bay tao. im bọn này nó cái chuyện nó gặp cái nó bung lại rồi nó ghét lưu Không đây. đi ăn cũng là vậy Bộ ai à? sắp bù nó Làm con. đi một cái lúc bay lên một cái xếp con á là biết đúng không buổi sáng là xong Sao luôn là con? tới xếp cái này Sa là puno. Pati. Wala namang alam sa puno. nhiều ibang ấy nó gặp mất bảo ấy là gặp một bay đang gặp Uwa. đi Very đi evil. đi Very alam. lưu Ano? nó lọt ghét Lita. đi ông glory